Ngayon, Letter Challenge Part 2! P! 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 Hindi. Wala. Ano yan? Wala. Saka to. Ako na to. Ay, yan. paracetamol. Paracetamol. Penjin! Pensix! Ay, pencil. Sabay po kami. K! Laro kami ng putis. Go! Sabi tayo. Wait lang. May isa pa to eh. Ayun o. Kopi ko one. Kapiguan. Kopiguan. H. Kasama niyo siya. Yun! Saan ka ba? Ito na yung kopiguan. P na P. H. Home. Hilamos, Home. diba? Home. Hilamos. L. Laranho. Oh, na. Oh. Orange. Opi. Siren head. Opo. K na naman. Kangaroo. Kay na naman. Nakakagawa na yan eh. Maria Fiona. Maria Fiona.